ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ କଭରେଜ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି କ'ଣ, ତାର କନସେପ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି ନା, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟିକେ ବୁଝିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି କହିଲେ କ'ଣ। ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, ରାଇଟ୍। ପେଡାଗୋଜି କହିଲେ କ'ଣ, ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା, କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ for developing critical consciousness or critical awareness in the learner। ମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ, ଯେ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଫମ୍ପା ସ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଭାବିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେମିତିକା ୱେରେ ପିଲାଟାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, enable student to question and challenge domination, the beliefs and practices that dominate। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ପିଲାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ ଫେରି ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ। କେବଳ ପଲ୍ ଫେରି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ କହିଥିଲେ, ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ ଫେରିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପଲ୍ ଫେରି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି, କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେଜମ୍ପସନ୍ that all education is pedagogy। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର with the tools to analyze critically how and on whose benefit the knowledge is constructed। ଆମେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ, ହେଲେ ପିଲାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମସ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଫ୍ରମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଅବଜେକ୍ଟରୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି, ଏକା ଏକା ନ ରହିକି ସିଏ ସମାଜ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରିବ। ମାନେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼େଇବା ଯେମିତି ପିଲାଟା ପେସିଭ୍ ନ ରହିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆର୍ଗ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ ଏନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ପିପୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କହିଲ, ଏଥିରେ ୱାନ୍ ୱେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ଅଟୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେବାନି, ଆମେ କ'ଣ ହେବା କହିଲ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେବା। କାହିଁକିନା ଅଟୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍। ଆପଣ ବହି ଦେଖି ଦେଖି ପଢ଼େଇବେ, ତ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି needs to create new form of knowledge through its emphasis on breaking down disciplinary boundaries and creating new spaces where knowledge can be produced। ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାନି। ଆମେ ଏମିତିକା କହିପାରନ୍ତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି ପିଲାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପଲ୍ ଫେରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ironically by Paul Ferry to describe the prevailing system of education। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ପ୍ରିଭେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି କହିବେ। କାହିଁକି ନା, ବିକଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
टीचर मेक डिपोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इनटू द एम्प्टी अकाउंट ऑफ स्टूडेंट माने शिक्षक भावंती जे पिलार मुंडरे किछि भी नाही एबे खाली मु जहाँ पढ़ेबी से जिनस गुड़ा ही पिला मानकर मुंडरे पशिबो तेणुकरी ସେଇଟା ହେଉଛି बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो परीक्षा रे पचारे जे बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डैश तो आपणकर करिवे डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बा आपण कहि पारंती ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोली मध्ये आपण कहि पारंती ठीक अछि बुझी पारुछंती द ट्रेडिशनल एजुकेशन एज कन्सीव्ड बाय फेरी is an act of depositing in which the student are the depositor and the teacher is the depository and the बुझीगले तो यहाँ आपणकर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आमे प्रिवेल करवा उचित माने दूर को जीवा उचित ना असुविधा एथिरे कौन हुए देखंतु बैंकिंग एजुकेशन पुराना कालिया मेथड ना तो एथिरे कौन हुए पिला माने आपणकर शिक्षक पढ़ाती पिला माने पढ़ंती ठीक अछि शिक्षक भावंती जे मु ही सब किछि जानिछि पिला माने किछि भी जानि नाहंती ठीक अछि शिक्षक चिंता करंती पिला माने खाली भकुआ भलिया देखुथांती ठीक अछि शिक्षक कुहंती पिला माने चुपचाप बसी थांती एगुडा शिक्षक डिसिप्लिन रहंती पिला मानको भी डिसिप्लिन सिखांती बुझा पड़ुछि तो एटा होछि आपनकर एथिरे प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम बहुत रहिछि आमे क्रिटिकल पेडागोजी आपण बेसिक भाबंतु क्रिटिकल पेडागोजी हमर आनिबार मूल उद्देश्य केवल एया जे एजुकेशन सेल्फ बेनिफिट निजर बेनिफिट पाई जेमिति न रहो एजुकेशन पिला मानकर बेनिफिट पाई रहो पिला माने जेमिति निजे निजे करंतु पिला मानकर जेमिति मैक्सिमम रो मैक्सिमम लर्निंग हेई पारिबो ठीक अछि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जेमिति न हो ठीक अछि ना आमे पिला मानकर प्रॉब्लम को आमे देखंतु आमे क्रिटिकल पेडागोजी द्वारा कौन हेई पारिबो कहंतु पिलाटा निजे निजे क्रिटिकली चिंता करिवो शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य भल संपर्क रहिबो शिक्षक केवल गाइड करिवे बा फैसिलिटेट आपणकर करिवे एथिरे आपणकर पिला भी इन्वॉल्व होबो शिक्षक भी जेहेतु इन्वॉल्व हेबे तेणुकरी उभय लर्न करिवे आपणकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पिलार बढ़िबो ठीक अछि एई सब बेनिफिट रहउची क्रिटिकल पेडागोजी रो तेणुकरी कि आमे ए जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बा जो पुराना कालिया सिस्टम रही ना सेठू आमे दूर को जीवा उचित एवं आमे क्रिटिकल पेडागोजी को आमे आपणेबा उचित ठीक अछि आ गोटे पॉइंटटा भी आपन को पचारे जे क्रिटिकल पेडागोजी रो ऑथर गुडा आपणकर किए तो आपन तो पॉल फेरी तो आपन जानिले तांको संपर्क रे मु कहली हेनरी जीरोक्स लिखि दियंतु नहले एटा ऑप्शन नथिले ना एटा थिबो देखिबो इरासर तो एमाने भी आपणकर क्रिटिकल पेडागोजी सहित आपणकर जड़ित अटंती ठीक अछि देखिबे क्रिटिकल पेडागोजी सहित पॉल फेरी थिबो नहले हेनरी जीरोक्स नहले आपणकर इरासर थिबो तो जोटा थिबो सेटा को आपण करिवे ठीक अछि हैला देखंतु आपणकर इरासर ठीक अछि ना इरासर क्रिटिकल पेडागोजी संपर्क रे कोन कहउथिले ठीक अछि पॉल फेरिंकर डेथ परे से कहउथिले जे आमे अधिकरु अधिक चिंता करिवा जेते अधिक पिलाटा आपणकर चिंता करिवो ना सेते तारो नॉलेज बढ़िबो रीडिंग करिवा राइटिंग करिवा रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग कले कोन हो ना तारो लर्निंग हेई पारिबो ठीक अछि एवं ता सहित आमे आउ कोन करि पारिबा कहंतु आमे करि पारिबा प्रॉब्लम रो रूट टा को जानिबा जे एक्चुअली प्रॉब्लम टा कोठी रहिछि एवं ताकू आमे दूर करिया पई चाहिबा ए गुडा ही आपणकर किछि कि जिंस आउ किछि नै ठीक अछि तो एहा थिला आपणकर क्रिटिकल पेडागोजी संपर्क रे जस्ट अधिक एते भाबंतु नाही क्रिटिकल पेडागोजी आपणकर बेसिक जिंस होछि एया जे आमे एमिति कोन कले पिलार मैक्सिमम लर्निंग आपणकर हेई पारिबो एतकी ही जिंस ठीक अछि हैला थैंक यू।